রবীন্দ্র কুমার লাইব্রেরির তরফ থেকে শ্রী অশোক মুখার্জিকে সম্মানপত্র এবং পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। শ্রী অশোক মুখার্জি। ও বন্ধু, তার কিশোর মন ছবি আঁকা, ছোট ছোট গল্প ও কবিতা লেখার মধ্যে প্রচুর আনন্দ খুঁজে পেত। এছাড়া সামাজিক কার্য, নাট্যাভিনয়, সূচি শিল্প করেও যথেষ্ট পারদর্শিতা তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল একটি ছোট্ট গ্রন্থাগার গড়ে তোলার। তাই ছাত্রাবস্থায় স্বল্প সঞ্চয় থেকেই একটি একটি করে গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি তার সূচিপত্রের আয়তন বৃদ্ধি করতে লাগলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা অদূর ভবিষ্যতে বহু জ্ঞান পিপাসু মনের তৃপ্তি খুঁজে পাওয়ার আনন্দে তাঁরই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে ভিড় জমাবেন। গ্রন্থাগারটির নাম দিলেন মিত্র গ্রন্থাগার। কিন্তু তার সেই আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়ার পূর্বে অকস্মাৎ তাকে সুদূরের ডাকে পাড়ি দিতে হলো। তাই সমস্ত কিছু ফেলে রেখে ভার মুক্ত হয়ে তিনি 15ই জানুয়ারি 1949 সালে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। স্মৃতির ব্যথায় ব্যথিত মন নিয়ে তাঁর পিতা স্বর্গীয় নরেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয় গ্রন্থাগারটি 1949 সালের 17ই এপ্রিল জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন এবং ক্রমবিকাশের পথ প্রশস্ত করায় সক্রিয়ভাবে ভূমিকা নেবেন। রবীন্দ্র কুমারের কনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী ইলা মিত্র গুপ্ত ও তাঁর বান্ধবী কুমারী প্রীতি গুপ্ত মল্লিক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডক্টর হরিদাস গুপ্ত শ্রী সত্যনারায়ণ গুপ্তের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারটির কলেবর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। শ্রী নরেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় কোনো দিন এই বাণী মন্দিরকে কোনো অভাব অনটনের সম্মুখীন হতে হয়নি। কখনো কোনো সংকট উপস্থিত হলেই তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ও মুক্ত হস্তে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর মহান আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমাদের এই গ্রন্থাগারটির বৈশিষ্ট্য হল যে এটি কাহারও বিলাস সামগ্রী রূপে গড়ে ওঠেনি। এর মূলে আছে একটি মহাপ্রাণের দুর্জয় সাহস ও অসীম বিশ্বাস, যা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনমনীয় দৃঢ়তা, অবিশ্বাস্য আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত গড়ে তুলেছিলেন বলে এটি বহুর মধ্যে আজও আপন বৈশিষ্ট্যে একক এবং উজ্জ্বল। ভাগ নেইଥିଲୁ ସେମାନେ ଅଛୁ, ଏବେ ବି ଅଛୁ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି 70 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା କେମିତି ହବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରୁ କରୁ ଏତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ମତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉଟା ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଜି ସାକାର ହେଲା। ମତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଆମରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଗତ ବର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବା ଯାହାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବାରୁ ମୁଁ ଏକା ସାହାଯ୍ୟ କରିନି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆଉ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ପ୍ରତି, ଯିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି, ଡାଲଡାର ବ୍ୟାନର। ଏବଂ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବି ମୁଁ ଦିଏ। କଟକ ବୈଶାଖୀ ମେଳା ଯୋଉଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସରିଗଲା, ତାର ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା। সুতরাং আমি আশা করছু এই যে
आजिकार अनुष्ठान पर आम आसंता वर्ष आउ टिके भल भाव आउ टिके बड़ आकार रे कि यही हल रे भी आम कले आहरी बहुत लोक साहाय्य सहानुभूति पाइबू आमर प्रधान अतिथि जहाँ कहले जे लाइब्रेरी प्रति ममता थिबारु आपण माने आसीचंती बा माने ए पर्यंत आसीचु बा करूचु से लाइब्रेरी प्रति जो ममताटा आम मानक भितर ताकू जागरूक रखिया दरकार सेही ममता उपरे आमे चालिले आमे बहुत किछि आगेई पारिबा एवं लाइब्रेरी प्रति आमर मन बही प्रति मन कमी माने आमर टिके मन भांगी जाइछि विशेष करी वर्तमान जेनेरेशन पिला मानकु मु कहिबी बही पढिबा अभ्यास को फेरो बही पढिबा अभ्यास को समस्त फेरो काहे कि बही पढ़ा पिलादिन मु पढ़ी आसी एवं एबे मध्य मु बही पढ़ी जा आनंद पाउछि पुराणा बही को बारंबार पढ़ी मनमोहन चौधरी थरे मते कहिथिले जे गोटा बही 5 वर्ष पर आउ थरे पढ़ी देखिबो नुआ अर्थ ता भितर पाइबो मु सतेरे पढ़ी देखिली आश्चर्य हे गली से कथा ताको कथा सुनिकी मनमोहन चौधरी जहाँ कहिसेंती सेया कोनसी बहु पठित बहु पुराणा उपन्यास को मु द्वितीय थर 5 वर्ष 7 वर्ष पर पढ़ी देखुछि ता भितर अलग अर्थ पाउछि तो जहाँ हो एटा मु कहूची नुआ प्रजन्म पिला मानकु भाई बही आड़ फेर लास्ट रे मोर पिला दिने जोटा को मु मने रखीची आज पर्यंत गोटे बही रे पढ़िथली इंग्रजी कविताटे आमरी स्कूल कॉलेज रे पढ़िला बेले को क्लास रे पूरा लाइन भी मने नाही मात्र 2टी लाइन मने अछि सेठी कहिकी मोर वक्तव्य शेष करूची बुक्स ओल्ड फ्रेंड्स दैट आर ऑलवेज न्यू ऑफ ऑल थिंग्स वी नो आर बेस्ट ए जोड़िए लाइन मोर मने अछि एटा को मन भीतर गांथि की रखीची बुक्स ओल्ड फ्रेंड्स दैट आर ऑलवेज न्यू मु नुआ पिलान को भी कहूची ऑफ ऑल थिंग्स वी नो आर बेस्ट सुतरां से बही प्रति सही भावना नहीं चालुचु तापरे हमर आज प्रधान अतिथि जहाँ कहले मु भी देखिली तांकर भी भावना एका राइले सुतरां समस्त को नमस्कार जणई की मु एबे मोर वक्तव्य रखिली नमस्कार अनाथ पाठागार प्रधानतः रैंक नारे से पाठागार टी यह सोरे अच्छी 1977 मसीह सोर महाविद्यालय योगदान करने पर से पाठागार वार्षिक उत्सव किभली हुए ताहा स्वचक्षु देखी बहु लोकों समागम भितर अनेक प्रकार संगीत ठारू आरंभ कर साहित्य पर्यंत बहु प्रसंग चर्चा हुए प्राय राति पाहिबा पर्यंत से कार्यक्रम चालू थाए कटक सहर रवींद्र कुमार लाइब्रेरी बा ओडिया कहले रवींद्र कुमार पाठागार आज 70 वर्ष पहुंची ये पाठागार उत्सव यही आकार हुए यह मु प्रथम थर पर प्रत्यक्ष करुँ मो भीतर गोटे अनुभव हो पाठागार वार्षिक उत्सव हेबा पाठागार को गोटे जीवंत अनुष्ठान रूपे परिकल्पना करवा हुए तो ओडिशार पानी पवन एवं ओडिशार जनसाधारण के भितर रही नले पाठागार हुए तो मूर्तिर वार्षिक उत्सव होची बा कौन विद्यालय 50 वर्ष पालन करा जाउछि किंतु पाठागार टी आसी 50 वर्ष पदार्पण करवा 70 वर्ष पदार्पण करवा तार प्रत्येक वर्ष जन्मदिन पालन होगा और से निर्दिष्ट तारीख यह गोटे सुस्थ परंपरा एवं आज ये कथा कहला बेले मन पड़ जाउछि 1949 मसीहा ओडिशा इतिहास रे साहित्य भाषा कला ये सब दृष्टि गोटे गुरुत्वपूर्ण वर्ष कहीं ना 1947 मसीहा 8 तारिख राति प्रजातंत्र प्रकाश पाइला एवं ये प्रजातंत्र प्रकाश पाइला प्रजातंत्र प्रचार समिति तरफ ये प्रजातंत्र तरफ गोटे पत्रिका प्रकाश पाइला 1949 अप्रैल 14 जोटा विश्व मिलन पालन करा परवर्ती काल 1950 ठारू से 1949 मसीहा अप्रैल 14 बा नुआ वर्ष आरंभ दिन ठारू आरंभ होता एवं ठीक से ही वर्ष 17 तारिख में आरंभ होती
गोटे पाठागार ए रवींद्र कुमार लाइब्रेरी एवं ये रवींद्र कुमार लाइब्रेरी आज 70 वर्ष तार वार्षिक उत्सव पालन करुच्ची। चलित वर्ष 70तम विश्व मिलन उत्सव पालन हो तेणु आज ओडिया भाषा साहित्य रे गोटे नुआ पत्रिकार प्रवेश बा भाषा साहित्य को बंचाई रखा समृद्ध करने प्रचेष्टा एवं से समय गोटे पाठागार को जनसाधारण भितर निवेदित कराई लोक मान को पाठ पढ़ा प्रति आग्रहान्वित करने प्रचेष्टा ये दुईटी जाक कथा से मसीह आरंभ होता। performing a monologue that my Bodu Didi Shonu has helped me in. I hope you like the aspiring writer's attempt to think like a child again, and I hope you like my performance. I was thinking of big words like destiny during my short walk from my school bus stop to the doorstep of my home. I don't know what was causing this feeling of heavy lifting in my body. Was it the school bag or was it the sun? In any case, it didn't matter. I was thinking about destiny. Sure, I read this word out loud in front of a class in language period. I've seen this in some poems,
I've heard it being used in movies also. And destination. It's funny how it seems like the two words have the same word mother. I was splashing water on my face when I paused for a minute at the basin and thought about how in my life there doesn't seem to be a very big difference between destiny and destination. They both mean places or a place. Almost like coming back to the point where it all started. I imagined that a girl like me should have complained I had a whole life in Goa, and Goa is such a dream. I should have hated being woken up, but I didn't. And I was the most surprised. Yes, it hurts a little bit when I had to say goodbye. Goa is such a dream, but both for my mom and I must have walked around in Katak Bari in a mad gaze if social norms would have allowed so. But apart from that, I just waited for the anger to come settle in me. I loved my school because we didn't have any exams. It was believed that there ain't no competition. Now I go to a school so serious that it had to be shortened to fit a human breath. We didn't have books, only worksheets, and now I have to attend more than one tuition every day. I was waiting for the anger, but it never came. Maybe because I didn't get the time for a city as small as Cuttack. It sure is very packed with too many things to do and too many people who call you family. Because I knew deep down that I had to get away from the all too perfect scenery of Goa and see some struggle, see some pushing, see some shoving, see some hurdles and bumps and dips. After a childhood full of smooth but feet needed tougher roads. And what better than Cuttack? The small city forever compensating for its smallness by birthing people with big dreams. Look up to my mom. Maybe destiny is this? A return to your own people, speaking my mother tongue more often and learning to be in touch with my roots. And for that, I cannot thank the city and the people who live in it more. But more than them, I thank you for being a part of this function, for inviting us without a single festival or occasion in near sight, for immersing me in my culture, for creating enough opportunities for me to see my mom in a sari, completely with traditional Shajgoj. Destiny is this. People say adolescence is rebirth, so it makes sense that I had to return. Destiny is this, and I'm still reeling from shock to how pleasant all this has been. Maybe this is what destiny is. Thank you. Hello. Nisi
যোজনা ছায়া মায়া গহন তন মন সপনে মিশি গেলি পায়ে চেতনা মায়া মেরি বন যোজনা মায়া কহনি তন মন সপনে মিশি গেলি পায়ে চেতনা মায়া মেরি বন যোজনা
মায়া